السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الاكله بهاد الجنحات نتاع الدجاج. غادي نديرهم فاصون كي اف سي. غادي نوري لكم الطريقه اللي غنطيبهم بحال كي اف سي اللي كناكلوا في المطاعم، وغادي نرافقوا مع الرز، وغادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي يجي. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons préparer le KFC avec les ailes de poulet. Une nouvelle façon de faire le KFC plus facilement et très très bonne avec les ailes de poulet. Et donc moi je vais accompagner mon KFC avec du riz. Et donc je vous montre les étapes nécessaires pour cette bonne recette. Alors nous allons commencer bi'idhnillah. Donc voilà, j'ai mes ailes. Prenez par rapport à combien il vous faut. Moi j'ai pris à peu près, là j'ai pris 1,5 kg. Donc je prends mes ailes de poulet. Donc il nous faut les ailes de poulet. Ensuite c'est une recette très très simple et très bonne. Donc خصنا يعني الجنحه نتاع الدجاج هكا، تقدروا تقطعوهم الا بغيتو، الا بغيتو تخليوهم هكا تقدروا تخليوهم هكا. وعندنا هنا في لي زيبيس عندي يعني واحد البصله، il me faut un oignon à peu près que je vais laisser comme ça. Il me faut là j'ai les échalotes. هادي عندي ديك البصله الجافه يعني اليابسه، الا عندكم الا ما عندكمش ما ديروهاش، كتباع هكا بعدا. وهنا عندي ليرب دو بروفونس، عندي هنا واحد ديك الزعتره الا عندكم باش تعطروها شويه. وعندي لو جونجون سكينجبير، عندي الفلفله الكحله والفلفله الحمراء، يعني عندي لو بوافغ نوار، جي لو كومان، عندي كسميتو لو كومان يا ربي كي الكمون، عندي الكركما، عندي هنا القرقوم، وعندي سكنجبير et j'ai le gingembre. Et là j'ai du sel. Voilà, en épices il n'y a pas grand chose, donc un peu d'herbe de Provence, des échalotes, un peu de sel, poivre, curcuma. En fait parce que je mets كاع ندير هاد لي زيبيس كاملين لحقاش انا غادي داك الماء اللي غادي تسلق فيه غادي نسلق فيه الروز، يعني ما غاديش نرميه. على داك الشيء اللي كنأكد بلي خصكم هاد لي زيل غسلوهم مزيان ونقيوهم، وغسلوهم يعني مزيان ونقيوهم بالماء والملح باش كي نسلقوهم غادي نكارديو داك الماء اللي غادي يطيب فيهم. Comme je disais, il faut bien laver les ailes de poulet à base d'eau et de citron. Bah, en fait, quand je vais les mettre à cuire, je vais garder l'eau pour pouvoir mettre mon riz par la suite. C'est pour ça que je précise qu'il faut bien les laver. Donc c'est pour ça que j'ai fait autant d'épices, c'est parce que juste après, je vais mettre mon riz à l'intérieur. Il faut récupérer mes ailes de poulet. Bon, bah, je vous montre par étapes. Ensuite, ce qu'il me faut un peu d'huile d'olive. Les œufs, c'est pour la fin, pour la cuisson. Et là, j'ai les cornflakes. هنا عندي داك les cornflakes اللي كداك السيريال اللي يعني مسوسين ما فيهمش السكر. Les cornflakes que je vais rajouter un peu de farine. Donc comment dire, ma chapelure, c'est moi qui la, donc je vais faire une sorte de chapelure avec ça. Vous voyez, d'habitude ils sont comme ceci. Là je vais pouvoir les concasser comme ça, juste avec la main, ça suffit largement. نقطعوهم غير باليد هكا، وغادي نضيف لهم شويه الفرينه. Cette étape c'est pour la fin, c'est pour paner mes ailes de poulet. Donc nous allons commencer par la première étape à faire. Donc j'ai un oignon que je vais mettre, je m'approche comme ça, c'est plus voilà. Je vous montre en détail. Elle est très bonne cette recette, n'hésitez pas à l'essayer. Donc voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai pris une cocotte, ça va être vite, rapide. Donc à peu près même pas 5 minutes sur feu. Et puis voilà, j'ai posé mon oignon, je pose mes ailes. Ensuite mes épices. نديروا لي زيبيس كاع. درت البصله، درت الدجاج، درت داك العطور. غادي ندير فوقهم زيت الزيتون à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et voilà. Ensuite ندير الماء. Ensuite on met de l'eau.
faut couvrir. Voilà, c'est tout. Voilà, une recette assez facile et très bonne. Donc voilà, ça donne ça. Et puis je vais mettre à cuire à peu près 5 minutes, pas trop. Parce que après on va les frire les ailes de poulet. دونك غادي نديرها فوق الغاز ابين 5 دقائق هكا، غير باش داك الدجاج يدخل له شويه الطياب ونحيدو. وغادي يعني غادي عادي يفوت في الزيت، غادي نقليه. داكشي اللي ما خصناش نخليوه يطيب بزاف، يعني غير واحد 5 مينوت ابوبري ونحيدوه. وغادي نوري لكم مراحل اخرى. Voilà, je vais mettre sur feu, le laisser à peu près 5 minutes et je le retire pour vous montrer la suite, Inch'Allah. كما راكم تشوفوا معايا صافي الدجاج ديالي طاب. درتو غير 5 مينوت هكا، يعني ما خليتوش يطيب بزاف. كيجي على هذا الشكل هكا، نقرب لكم كيجي هكا. وغادي نديرو يقطر هنايا، يعني يبرد شي حاجه بحال هكا. انا درت هادي نديرو يبرد فيها. Voilà, mon poulet, je l'ai laissé juste 5 minutes à mi-cuisson. Donc là, je vais le retirer et je vais le mettre à refroidir. Et après, je vous montre la suite. Donc, je le retire complètement. نقلع كاع داك الدجاج اللي عندي. وهاد الماء غادي ندير فيه الرز. Voilà. Je retire l'oignon aussi. C'était juste pour donner le goût. Donc voilà, j'ai retiré mon poulet. Je le laisse refroidir un peu et je vous montre la suite pour le poulet. Entre temps, je vais mettre mon riz. Donc j'ai à peu près 1 kg de riz. Après vous prenez ce que vous voulez comme riz, hein. Moi j'ai pris celui-ci. Donc je vais ouvrir mon riz et je vais mettre directement. عندي هنا كيلو تاع الرز وغادي نكبو ديريكتومون في هاد لاصوص وغادي يطيب. يعني ما نسدش عليه كوكوط، نخليه غير هكا. Voilà, j'ai 1 kg de riz et que je vais laisser cuire sans fermer. Donc vous baissez le feu et laissez cuire tout doucement et vous aurez une bonne cuisson. Voilà. انا درت الرز ديالي هنا في ديك لاصوص وغادي نخليه يطيب على خاطرو. ما غاديش نجهد في الغاز، نخليه غير منقص وما تبلعوش عليه كوكوت. فوالا. وغادي نوري لكم الطريقه نتاع داك الدجاج، نحن تاع الدجاج كيفاش غادي ندير نقليه. Donc là je vous montre la façon pour la chapelure de mon poulet. Donc moi je facilite. Donc j'ai fait mes cornflakes haka. Je vais mélanger un peu de farine avec. Donc au lieu de le passer à la farine ensuite aux œufs, ensuite je vous montre une technique plus facile. Donc ana درت معاه directement la farine et je mélange bien l'ensemble. Un peu de farine avec les cornflakes. Donc moi je vous montre la façon la plus simple et la plus rapide, et puis en même temps à la fin c'est le même résultat. Donc voilà, on gagne plus de temps comme ça. Donc voilà, j'ai mis la chapelure, les cornflakes avec la farine pour faire ma chapelure. Et là donc avant je vais le faire passer. Donc là, désolé, ça a été coupé. Donc là j'ai mis mes œufs, un peu d'herbe de Provence, un peu de sel, un peu de cumin, donc pour donner un goût. Et voilà. Et puis là j'ai ma chapelure et je vous montre la façon, la friture. كما راكم تشوفوا معايا غادي ندير درت المقله ديالي، غادي ندير لها الزيت. درت لها الزيت هكا فاش يتقلى وغادي نبدي على بركه الله. بسم الله. غادي نديرو هنا في الاول في هاد الشرموله نتاع البيض. ensuite
نجيب لا شابور ديالي ونديرها هنايا على هذا الشكل هكا. كنحصلوا على هذا الشكل وغادي نديرو في المقله ديالي الثقله. فوالا وغادي نستمر على هذا الشكل هكا حتى ندير كلشي. فوالا صافي دوزو دابا في البيض. Vous le passez une première fois dans les œufs. J'ai mis un peu d'herbe de Provence, un peu de sel et un peu de poivre et le cumin. Ensuite, je le passe ici dans ma chapure que j'ai faite à base de cornflakes avec un peu de farine. Donc j'ai concassé un petit peu les cornflakes et donc voilà, ça, on a un bon résultat. Voilà. دونك غادي نستمر على هكا كنكمل وغادي نوري لكم طبق نهائي. فوالا وتقدروا ديروا هكا يعني باش تسربيو وديروا هكا وديروا هنا هكا على هذا الشكل هكا باش تربحوا الوقت. ديروها اللي تكون مزروبه دير هكا. فوالا غادي نستمر على هذا الشكل وغادي نوري لكم كي غادي راهي تقلى وغادي نوري لكم يعني كيفاش غادي يجي. Voilà, je continue de frire tous mes ailes et je vous montre le résultat باذن الله. نسيت باش نوري لكم بلا لوري ديالي ها هو هنا يعني نقصتو راه يطيب وخلطوه دو طون 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 كيشرب كاع داك الروا ديالو كيجي رائع. راه ما يتعجن ما والو كيجي بديك هذاك الماء اللي تسلق فيه الدجاج كيجي رائع يعني مفوا يطيب. خلطوه يشرب ديك الشرموله ديالو. كما شفتوا انا ما سديتش كوكوط ولا ليسي كوم سا محلوله ouverte. Et puis comme vous voyez mon riz donc il est à l'intérieur. J'ai baissé mon feu et il cuit dans l'eau tout doucement, enfin l'eau où j'avais passé mon poulet. Et donc comme je disais, il fallait surtout pas fermer la cocotte en fait. Il faut mélanger au fur et à mesure. Et puis là pour mes ailes, comme vous voyez, voilà, je vous montre tout ça. On a un résultat comme ça. Donc au tourner, faut que les deux côtés soient bien dorés. Voilà, voilà هاد الشكل وغادي نستمر هكا حتى نكمل كلشي ونوري لكم الطبق النهائي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا الرز ديالي طاب كيجي على هذا الشكل ما يجي لا لاصق لا والو. راه كيدير هكا شوفوا فوالا كما راكم تشوفوا ما يجيش لاصق ما يجي يعني يجي رائع. والدجاج ديالي ها هو غادي نزوق في يعني في الطبق النهائي ونوري لكم كيفاش كيجي. كل وحده تزوق على الشكل اللي بغات. انا غادي نوري لكم طريقتي. فوالا البنات كيجي على هذا الشكل. انا درتو على حسب يعني هذا الشكل تاع الورده. درت له هذا اللومول يعني اللي راه عندي لهيه هو اللي صوبت به الرز في الوسط ودرت هكا مع الطرايه في لي KFC ديالي. كيجي على هذا المنظر هكا كما كتشوفوا معايا. كيجي انا قدمته في طبسي كبير تقدروا ديروه في الطباسه هكا صغار. فوالا انا عطيت لكم واحد الفكره وانتم يبقى لكم الاختيار. Voilà les filles, moi j'ai posé dans une grande assiette. Donc la présentation, je l'ai présentée sous forme de fleurs. J'ai pris ce moule là, celui-ci que j'ai acheté au Maroc. Donc je sais pas ici si en France il y en a, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme moule, hein. Ça c'est juste pour donner un effet plus joli. Donc voilà, et puis ça donne ça, et puis autour j'ai mes KFC. Voilà, ça donne ça comme vous voyez. Donc j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et partager. N'oubliez pas de partager si vous aimez la recette. Elle est très très facile et ça nous donne quelque chose de formidable et de très bon d'ailleurs. Donc mes KFC comme vous voyez ils sont bien. Donc je vous approche
ils sont bien cuits. Voilà, ça donne ça. Et vous n'allez pas le regretter. N'hésitez pas à l'essayer. Vraiment, c'est très très bon. Et puis avec rien du tout, on peut sortir une bonne assiette comme ça, une jolie assiette que vous pouvez même présenter à vos invités. C'est très joli. فوالا كان كما قلت لكم البنات يعني بشي حاجه بسيطه كتخرجوا شي حاجه يعني تقدموا هكا، تقدروا تقدموها حتى للضيوف ديالكم هكا الروز مع الدجاج كيجي رائع. ايوا كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وجربوها في ديوركم، راها سهله واقتصاديه ويعني بنينه، ونتمنى تعجبكم. والا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيو، وما تنساوش abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine bidnillah, je vous dis à la prochaine vidéo bidnillah. Voilà. Allez, salam alaikum les bnat.